बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज 28 सितंबर है और आज पीटीआई ने जलसे की कॉल दी थी, उसके बाद उन्होंने एहतजाज में बदल दिया। अफसोसनाक खबरें आ रही हैं। वर्कर पे शेलिंग, प्लास्टिक यानी कि रबर की गोलियाँ और कुछ को तो इंशाल्लाह आप देखिए तमाशा होता क्या है आगे। तो केरी पंजाब हुकूमत अपना काम करे, पंजाब हुकूमत उनसे कहो तगड़े हो जाओ, भरपूर सामना करेंगे। चलो भाई चलो, रास्ता खोलो। एहतजाज का हक ही ना दिया जाए, उसे वो हक छीन लिया जाए और उसे एहतजाज, जलसा, ये धरने का हक ही ना दिया जाए। पूरी पिंडी को इस वक्त सील किया हुआ है। 27 तारीख दोपहर से लेके अभी तकरीबन 8 बजे का टाइम होने वाला है। पिंडी टोटली सील है, ज़िंदगी मफलूज होके रह गई है। जो वर्कर कारकुनान पहुंच रहे हैं उन पर रबर की गोलियां, आंसू गैस और शेलिंग की जा रही है। जब नूनी हुकूमत इक़्तिदार में नहीं थी तो एक ही लफ्ज़ मरीम नवाज़ अक्सर कहा करती थी, लाडला, वो जो लाडला, वो जो लाडला। एक ही रिट लगाती थी मरीम नवाज़, लाडला लाडला। और शहबाज शरीफ साहब जो इस वक्त ज़बरदस्ती के वज़ीर आज़म हैं, वो डिग्गी में बैठ के बाजवा साहब को मिलने जाते थे, गेट नंबर 4 में जाते होते थे। पूछना सिर्फ ये था कि ये जो कुछ आप लोग वर्कर के साथ कर रहे हैं, आपकी जो रही सही साख है वो भी आज तबाह हो गई है। आज नून लीग इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो गई है। आपने वर्कर पे इतना जुल्म, वर्कर पे इतने इस्तिसायत, आप बांग्लादेश को पीछे छोड़ के हैं और अब आप कोई 9 मई का नया प्लान कर रहे हैं वर्कर्स को फंसाने के लिए। खदारा वर्कर भी होश के नाखिल नहीं, किसी वर्गनाने वाले की उसमें ना आइएगा, शय में नहीं आइएगा। पुरअमन पीटीआई के वर्कर, ना उनके हाथ में डंडा है, ना उनके हाथ में कोई चीज़ है सिवाय एक मोबाइल के, उसके अलावा किसी के पास कुछ नहीं है। और हर बार जब पीटीआई ने जलसे की कॉल दी, प्रोटेस्ट की कॉल दी या रैली की कॉल दी, नून लीग की हुकूमत, इस वक्त की हुकूमत ने सारे रास्ते, सारी गलियां, सारे चौराहे सब बंद कर दिए। कंटेनर लगा के मोटरवेज, जीटी रोड, आम शहरियों को भी पाबंदी से लासा कर दिया, बंद कर दिया। आम मजदूरी करने वाला भी जलील हो गया, एम्बुलेंसेस फंस गई रास्ते में। मरी बीबी, आप एक खातून हैं, ख़वातीन के हकूक़ के लिए तो कुछ कर लें। पहले पीटीआई की ख़वातीन के साथ जितना जबर, जितना जुल्म आप कर सकती थी आपने किया। आपके चचा हजूर शहबाज शरीफ साहब ने भी वो सब कुछ किया जो एक फसायत के दौर में, ऐसा मुशर्रफ दौर में भी नहीं हुआ जैसा आप लोग कर रहे हैं। जिस तरह आप अभी मैंने एक वीडियो देखी जिसमें एक बुज़ुर्ग की कमर पे 3 गोलियां लगी हैं, 3 शेल लगे हैं, और उसके बावजूद भी नारेबाजी क्या हो रही है? हम सब का एक ही भाई, अली भाई, अली भाई, अली अमीन गंडापुर साहब जलसा गाह की तरफ पहुंच चुके हैं और उनके लिए शदीद उनके हक में नारेबाजी हो रही है। क्या आप सूबों को आपस में आमने सामने खड़ा करना चाहती हैं? शहबाज शरीफ साहब, क्या आप सूबों को लड़वाना चाहते हैं? आप लोग जब भी इक़्तिदार में आते हैं, आप फसायत और मुल्क को तोड़ने की बात करते हैं, जोड़ने की बात नहीं करते। मरियम बीबी, अब वो आपके हर एक वीडियो हमारे पास मौजूद है जिसमें आप कहती थी ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्दी है। अगर आप कहें तो आपको वो वीडियो दिखाई जाए, आपको यकीनन पता होगा कि आप आर्मी के ख़िलाफ़ किस तरह की ज़बान इस्तेमाल करती हैं। इमरान खान ने हमेशा आर्मी के लिए मोहब्बत, यूनिटी, रिस्पेक्ट की बात की है। पीटीआई का हर वर्कर अपनी फोर्सेस, अपनी एजेंसीज़, अपने कानून नाफिज करने वाले अदारे, अपनी पुलिस के साथ शाना बशाना खड़े होते हैं। खुदारा, कुछ तो होश के नाखिल नहीं, फसायत की तरफ ना बढ़ने दे मुल्क को। और आप फार्म 47 की पैदावार आप रिज़ाइन करें और अपने घर जाएं और इलेक्शन करवाएं और दोबारा से अपनी जो
عوام چاہتی ہے، جو عوام کی زبان ہے، عوام جس کو چاہتی ہے اس کو اقتدار میں آنے دیں تاکہ یہ ملک چل سکے. ہمارے اسکول بند ہو گئے، ملز بند ہو گئی، فیکٹریاں بند ہو گئی، لوگ بے روزگار ہو گئے. اس وقت ملک کے جو حالات ہیں، سفید پاش طبقہ مر گیا ہوا ہے، وہ اپنی زبان نہیں کھول سکتا. مگر آپ لوگوں کی حکومت نے، پی ڈی ایم کی حکومت نے، رجیم چینج آپریشن نے جو عام انسان تھا، جو غیرت مند تھا، جو کسی کا ہاتھ نہیں پھیلاتا تھا، اس کو تباہ و برباد کر دیا ہے آپ لوگوں نے. خدارا ہوش کے ناخن لیں. آپ لوگ کہتے تھے عمران خان کی مقبولیت 7% ہے، تو پھر اسے جلسے ریلیاں کرنے دیں نا، پھر اس کو احتجاج کرنے دیں. اسے احتجاج کا حق کیوں روکتے ہیں؟ کیوں چھینتے ہیں اس کے احتجاج کا حق؟ آپ احتجاج کا حق کسی سے نہیں چھین سکتے. یہ نہ ہو یہ لگائی ہوئی آگ آپ کے گھر کو بھی پہنچ جائے. آپ پی ٹی آئی کے ورکر کو اپنے لیڈر کے لیے احتجاج کرنے دیں. آپ پی ٹی آئی لیڈر کے آواز پہ ان کے ورکر کو سڑکوں پہ آ کے پرامن احتجاج کرنے دیں. آپ یہ ثابت نہ کریں کہ آپ لوگ زبردستی مسلط ہیں. سب کو پتہ ہے آپ زبردستی مسلط ہیں. مختلف رپورٹس الجزیرہ کی، یو این او کی رپورٹس آ رہی ہیں. آپ زبردستی کی حکومت، چھینی ہوئی 47 کی حکومت کے مطابق آپ لوگ فیلئر ہیں. اس وقت آپ فیلئر ہیں. آپ لوگوں نے ملک کو ڈیفالٹر کر دیا ہے. آپ لوگ مولانا فضل الرحمان کے پاؤں پڑ رہے ہیں. کبھی بلاول زرداری، کبھی آپ کی ٹیم، کبھی شہباز شریف کی ٹیم فضل الرحمان کے پاؤں پڑ رہے ہیں. لیکن وہ ابھی اپنے کارڈ شو نہیں کر آپ لوگوں کو کھانے کھلاتا ہے اور آپ لوگوں کے ساتھ اچھا وقت گزارتا ہے. اور اس کے بعد پھر آپ آس لے کے چلے جاتے ہیں. اس کے بعد پھر مولانا فضل الرحمان صاحب پھر سے اپنی وہی کام کرتے ہیں. انہوں نے اپنے کارڈ سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں. آپ فائز عیسیٰ کی جو ٹرم ہے وہ پوری ہو چکی ہے. آپ اس کو زبردستی قانون توڑ کے آپ مسلط کرنا چاہتی ہیں. آپ لوگ مسلط کرنا چاہتے ہیں. فائز عیسیٰ کسی طرح بھی عوام کو نہ قابل قبول تھا، نہ ہے، نہ ہوگا. ملک کو انتشار کی طرف نہ لے کے جائیں، ملک کو اسٹیبلٹی کی طرف لے کے آئیں. اور اس حکومت کو آپ لوگ خود ریزائن دیں اور گھروں کو چلے جائیں. یہ 95% لوگ جو ہے وہ یہی چاہتے ہیں. آپ ہوش کے ناخن لیں اور اقتدار ان کے سپرد کریں جن کو عوام نے ووٹ دیا ہے. اور ایک بات یاد رکھیے گا، آپ لوگوں نے جب بھی عمران خان کی حکومت میں آپ نے اور بلاول نے اسلام آباد کا رخ کیا، عمران خان نے جگہ کے ساتھ ویلکم بھی کیا. لیکن آپ لوگوں میں اتنا بڑا دل ہی نہیں ہے. آپ لوگ بہت چھوٹے دل کے مالک ہیں. عوام کی فکر کیجیے، عوام کی زبان کو سمجھیے، عوام کے مائنڈ کو سمجھیے اور اس کے مطابق آپ لوگ ریزائن دیں اور گھروں کو جائیں. یہی عوام کی آواز ہے. دیجیے گا مجھے اجازت. دیکھتے رہیں شیروانی ولاگر اور ملتے ہیں ایک نئے ولاگ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.